uyag ko ibaroan niyo. Ituna-huna ko yan na magulo. Napakiana kung sundan ko ba, kaya nak kasing-kasing gindakop niya. Arambanim hinigugma ko hiya, nga nungod la itak inaabat. Bisan ako paro na hintanga, kay ayos la basta kaupod ka. Bisan tama yung paakit iba, nakukulang na ako talaga. Bisan mag-usaan la magtsatsa, o magrumbangan, magsalsa. Pakisugad na la iniya-iya, ikasing-kasing kinukurian na. Ano daw la pwede nga pagbuhaton, nga maupra para maakit la. Magpabutang daw la aking tato, magpatubo yung bungot hanguso, magpadakuin muscle hit braso, magpadugang hit with canbelo. Abri, yun pasudla ako, ulaklak para ano im karuyag buhaton nigog maon mula. Abri, pasudla na ako, may chocolate kong nadara. Lagi ganin pag-asain nga kasing-kasing sinta. Arambanim wara ko hindi ba, ikaw gudlait ako nakikita. Pero gida ko iit problema, kay hastayan na ihap kay naasa. Permi na akin nagulat, pero iba permi itim kaupod. Bisang kadanay kahin nasa balay, ako haimla nakaismay. Abri, yun pasudla ako, ulaklak para ano im karuyag buhaton nigog maon mula. Abri, pasudla na ako, may chocolate kong nadara. Lagi ganin pag-asain nga kasing-kasing sinta.